Mayong adlaw yots karon na paingon mi anig piduaan or piduan basta oy wala ko kabalo unsa na siya pag pronounce. Ug dire ra mi nangagi sa bagong bagyo kay mas pabor man namo. Ug ang dalan dire dili tanan semento makaagi pag yung ka rough road. Ug pag abot na mo aning lugar naka-decide jud mi og naog kay lisod-lisod na jud ang dalan. Ug dili ra pud ay kami nang naog napud din nasundan nga ninaog na jud siya kay lisod ni ginada yung angat pero kana ra pud na part nga grabe ka lisod. Ingon ani ra kalisod ang dalan makaya raman pud og agi pero pag abot na sa unahan semento na. Bisan pag semento na ning dalana gabaklay gihapon mi kay mahadlok mi mosakay sa motor kay basin mawad-an og brake kay lugsungon biya ni dering ug nindot pud kayo og view dering dapita. Bisan pag unsa ka init kaya kay namo nang baklayon basta laag ang adtuon. Ug gihulatan na pud ay ana ni kuya sa ubos. Pag abot na mo sa ubos ni sakay na dayon may kay di naman lugsungon. Kani nga dalan straight na gyud ni paingon og piduaan. Ug naabot na jud mi sa among laaganan. Ug daghan pud kay na maligi og utan dering dapita. Ug mao ra ni yots magparto ra ta. Bye. Thank you.